Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to learn our chapter number 11, that name is Justice of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. I am going to translate it into Urdu, so let's start. Justice of Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu. Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu ka insaf. Hazrat Umar, one of the closest companions of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was the second caliph of Islam. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे. The period of his caliphate is the golden age of Islam in every respect. इनका दौर खिलाफत हर लिहाज से इस्लाम का सुनहरा दौर था. He was a man of extraordinary genius. वो गैर मामूली ज़हानत रखने वाले इंसान थे. He is best known for his justice with the Muslims and the non-Muslim subjects alike. वो मुस्लिम और गैर मुस्लिम राया के साथ यकसा इंसाफ के लिए जाने जाते थे. He began his reign by saying, आपने अपना दौरे हुकूमत ये कहते हुए शुरू किया, बाई अल्लाह द ऑलमाइटी, अल्लाह कादर मुतलक की कसम, ही दैट इज़ द वीकेस्ट अमंग यू शैल बी इन माई साइट द स्ट्रॉन्गेस्ट अनटिल आई हैव विंडिकेटेड फॉर हिम हिज राइट्स. तुम्हारे दरमियान जो कमज़ोर तरीन है मेरी नज़र में ताकतवर तरीन होगा, यहाँ तक कि मैं इसके हकूक़ को शक से बरी न कर दूँ. बट हिम दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विल आई ट्रीट एज द वीकेस्ट अनटिल ही कंप्लाइज विद द लॉज. लेकिन वो जो ताकतवर तरीन है इसे मैं कमज़ोर तरीन की तरह निपटूँगा यहाँ तक कि वो कानून पर अमल ना करे. इन दिस वे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो vividly defined the function of a state. इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने एक इस्लामी रियासत के काम को वाज़े तौर पर बयान कर दिया. During the reign of हज़रत उमर, the judicial functions were entrusted to qazis. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौरे हुकूमत में अदालती मामलात काजियों को सौंपे गए थे. A qazi worked independently and was completely free of the executive administration. काजी आज़ादी से काम करते थे और बाइख्तियार अफराद की इंतज़ामिया से मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे. On a number of occasions, the caliph himself appeared before a qazi to defend himself in some cases. कई मौक़ों पर ख़ुद खलीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो किसी मामले में अपना दफ़ा करने के लिए काजी के सामने गए. The qazis were paid handsome salaries. काजियों को बहुत अच्छी तनख्वाहें अदा की जाती थी. हज़रत उमर strongly believed that equality of mankind is the prerequisite of justice. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का पुख्ता यकीन था कि इंसानों में बराबरी इंसाफ के लिए अव्वल शर्त होती है. He impartially treated his kith and kin and the general public. वो आम आवाम और अपने अजीज़ व अकारब के साथ गैर जानबदारी का सलूक करते थे. He demonstrated this principle times and again through his words and actions. आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने अमल और बातों से इस असूल का कई मरतबा मुज़ाहरा किया. हज़रत उम्मे कुलसूम sent some vials of perfume as a gift to the women of the कैसरे रूम. एक मरतबा खतून अव्वल हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुशबू की कुछ शीशियाँ कैसरे रूम की ख़वातीन को तोहफ़े के तौर पर भेजीं. एज अ गुड विल जेस्चर दे रिटर्न्ड द बॉटल्स फिल्ड विद प्रेशियस ज्यूल्स. उन्होंने खलूस के इशारे के तौर पर इन शीशियों में जवाहरात भरकर वापस भेजे. हज़रत उमर हर्ड अबाउट द एक्सचेंज. हज़रत उमर ने इस तबादले के बारे में सुना. He ordered confiscation of the jewels, stating, perfume was yours
but the messenger was a government employee. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے ان جواہرات کو ضبط کرنے کا حکم دیا، خوشبو آپ کی تھی لیکن قاصد حکومت کا ملازم تھا. He ordered that the jewels be deposited in Baitul Mal and his wife be compensated for the actual cost of the perfume. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جواہرات کو بیت المال میں جمع کروایا دیا جائے اور ان کی بیوی کو تلافی کے طور پر خوشبو کی اصل قیمت ادا کر دی جائے. حضرت عمر was a stern caliph and he never compromised in matters of justice and accountability. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخت خلیفہ تھے اور انہوں نے انصاف اور جواب دہی کے معاملات میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا. People accepted his severe punishments as they were just and according to the Holy Quran and Sunnah. لوگ ان کی سخت سزائیں قبول کر لیتے تھے کیونکہ وہ قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوتی تھی. Once his son Abdurrahman committed a crime, he was also inflicted lashes as per the demand of the law. ایک مرتبہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے جرم کا ارتکاب کیا، اس پر بھی قانون کے تقاضے کے مطابق کوڑوں کی سزا عائد کی گئی. On another occasion, it was reported that Hazrat Ayaz bin Ghanam, the governor of Egypt, had adopted a lavish lifestyle. ایک دوسرے موقع پر خبر آئی کہ مصر کے گورنر حضرت ایاز بن غنم نے اپنے لیے پرتعش طرز زندگی اختیار کر لی ہے. He wore fine silken cloths and had posted a guard at his residence. وہ عمدہ ریشم کا کپڑا پہنتے ہیں اور اپنی رہائش گاہ کے باہر ایک محافظ تعینات کر دیا ہے. It was against the instruction and code of conduct issued to the governors by حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس ضابطہ طرز عمل کی ہدایات کے خلاف تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کے لیے جاری کیا تھا. As a punishment, ایاز بن غنم had to wear coarse woolen dress. سزا کے طور پر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھردرا اونی لباس پہننا پڑا. Moreover, he was assigned the task of tending a herd of sheep. اس کے علاوہ انہیں دیکھ بھال کے لیے بھیڑوں کا ایک ریوڑ سونپا گیا. Similarly, حضرت عمر's relations with the non-Muslims were based on justice and equity. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر مسلموں کے ساتھ انصاف اور مساوات پر بنیاد کرنے والے تعلقات تھے. He did not wage war against minorities. وہ اقلیتوں کے خلاف جنگ نہیں شروع کرتے تھے. He defended the faith of the minorities. وہ اقلیتوں کے اعتقاد کی حفاظت کرتے تھے. He respected the priests and clergymen. وہ پادریوں اور عیسائیوں کی عزت کرتے تھے. He even gave donations to churches and monasteries. وہ گرجا گھروں اور راہبوں کی خانقاہوں کو چندہ تک دیا کرتے تھے. In brief, the life of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ is an excellent example of an ideal character. مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک مثالی کردار کی شاندار مثال ہے. He selflessly devoted himself for the cause of Islam. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے غرضی سے خود کو اسلامی مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا. He showed great political insight by focusing on strengthening the Muslim empire rather than further expanding it. آپ نے اسلامی ریاست کو مزید پھیلانے کی بجائے اسے مضبوط بنانے پر اپنی توجہ مرکوز کر کے عظیم سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا. He focused his attention on maintaining law and order in the internal affairs of the Islamic State. آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کے اندرونی معاملات میں قاعدے قوانین کو برقرار رکھنے پر اپنی توجہ مرکوز کی.
Mankind will always be indebted to him for his great achievements. آپ کے عظیم کارناموں کے لیے انسانیت ہمیشہ آپ کی مقروض رہے گی.